Hi guys, this is me, Asi. Welcome back to my vlog. So, again na guys! Birthday to. Hindi, again vlog. So, magtitok-tok, magtitiktok kami na you make the sound and I make the voice. Or, I make the voice or I make the face. So, she first. Okay guys. Again. Three, two, one, go. Good siya, guys. Ako. Ay, again. Ikaw. 1, 2, 3, go. Ooh! Wait muna kayo, mapipi muna ako. Na guys. Yeah, 1, 2, 3, 2, wait. Ano naman to? Guys. Amot lang, nalimot siya mi. Siya na yung make the sound yung face. Wala pa man ta nakakuntog lalalala. Okay, ikaw muna una. Okay. Again. Mana. Isag, So, 3, 2, 1, go. Bawal mo katawa. So, ako na. Ikaw na. Ay, ako na. Nabusog na ko sa inyo. Nabusog na ko. Dako kayo. Dabay ko na. Busog kayo ko. Yatag na. Nyang! Sayas. So, wala pa siya. So, istapon na natin kasing sayang oras. 1, 2, 3, go. I. Yeah, go. 3, 2, 1, go. Go. 3, 2, 1, go. Okay, 3, 2, 1, go. Ha! Ha! And Hinga to gaya. ito bigas naman. At yung nga, yes. Hari. Ikaw na. Konsod! Mo, mama. Konsod! Ako na. Ay, babay na!